اللہ کا ڈر اور خوف اور اپنی زندگی کو ہر حرام اور شبہ حرام سے بچانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی ہر نیکی کی بنیاد اللہ نے تقوی پر رکھ دیا۔ اگر آپ حرام کر رہے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کتنے ہی بڑے آدمی بن جائیں علمی اعتبار سے، اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن میں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کے بارے میں جتنی تاکید اور جتنا ذکر قرآن میں فرمایا، کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تاکید اور اتنا اہتمام اور اتنا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی تقوی کا حکم نہ فرمائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کتنا ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ یہ تقوی کی بنیاد ہے، اس کی تفصیل ہے جو بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی اپنے باڑی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تمام ازواج مطہرات میں اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب تھی، اور عورتوں میں، صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی ذکر فرما رہے تھے آپس میں کہ میں تم سے کتنا قریب ہوں، تم مجھ سے کتنا قریب ہو دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ قرب کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ سن کر کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اب کی کیا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ سے میں اور میں آپ سے دنیا میں اتنے قریب ہوں، اور قیامت کے دن آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں، 3 جگہیں ایسی آئیں گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی حضور، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ وہ کون سی جگہ ہے وہ سنیے اور ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ فرمایا پہلا موقع جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے ساری کائنات کے لوگ، سب آدم کی اولاد، ہر آدمی کھڑا ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے میزان عمل قائم کرو، لوگوں کے اعمال کو توڑو۔ اللہ کے نبی فرماتے لم یذکر احدا احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اعمال وزنی نہ ہو جائیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی جان نہیں بچا پائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اگر تیرے اعمال وزنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تیرے اعمال وزنی ہیں تو تیرے لیے عیش و عشرت آخرت کی کامیاب زندگی ہے، اور اگر تیرے اعمال وزنی نہ رہے، ہلکے پھلکے رہے، تو یاد رکھ
تیری جان دنیا کا کوئی آدمی بچا نہیں پائے گا۔ پھر فرمایا دوسرا موقع جب اللہ کے دربار میں نامہ اعمال اڑ کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے گا، اگر تیرا نامہ اعمال تیرے داہنے ہاتھ میں مل گیا تو یاد رکھ تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر تیرے نامہ اعمال اڑ کر کے تیرے بائیں ہاتھ میں آ گیا تو یاد رکھ تیری نیکیوں کو کوئی بڑھا نہیں پائے گا، کوئی دے نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ دربار تو عجیب و غریب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش ہوتا پھرے گا۔ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، پڑھو تو میرے نامہ اعمال میں لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ خوشی کے مارے لوگوں سے پڑھواتا پھرے گا، اور اگر بدقسمتی سے بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میری بربادی اور ہلاکت، آج تو اللہ نے مجھے بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تیرا داہنا ہاتھ نامہ اعمال سے بھرے گا نہیں، لم یذکر احدن کوئی تیرا کام نہیں آئے گا، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تیسرا موقع جب پل صراط پر چلنے کی باری آئے گی تو اللہ کے نبی فرماتے اے عائشہ کوئی تمہیں روشنی نہیں دے گا، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تم کامیاب اور نجات پا کر کے اس پل صراط سے گزر نہ جاؤ گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ زار و قطار رونے لگی کہ اے اللہ کے نبی میرے اور آپ کا قرب بھی وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب تم ان تین موقعوں پر کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر میری ساری سفارشیں، میرا سارا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ہر لمحہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم کتنے ہی بڑے عالم، فاضل، مفتی، قاری، نمازی، حاجی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے دربار میں ان تین جگہوں پر اس طریقے سے اکٹھا ہونا ہے کہ میرا کوئی دوسرا معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مقامات پر اپنی نجات اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علماء کا طبقہ موجود ہے، یہاں ائمہ مساجد موجود ہے، یہاں جمعیت علماء آسام کے اہم ترین شخصیت صدر محترم موجود۔ میں ان کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن دیا، اس قرآن کے اندر اللہ نے ہماری نجات اور کامیابی کے لیے ایک راستہ دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ جمعیت علماء کے تمام کاموں میں بنیادی کام ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم اصلاح معاشرہ کو اگر پیچھے کر کے جلسے، جلوس اور بڑے بڑے مدارس قائم کر لیں، یاد رکھیے اللہ کے دربار میں ہم اپنے دامن کو بچا نہیں پائیں گے۔ ہمارے لیے بنیاد ہے ہم جس ایمان کو رکھتے ہیں اس ایمان کی بقا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، برائی کر ہم اپنے چندے کے لیے
दर दर की ठोकरें खा रहे, हमारी जुबान नहीं खुलती कि हम उसको रोक सके, तो याद रखिए ऐसे इल्म पर, ऐसी इमामत पर, ऐसी वाद व नसीहत पर कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के दरबार में। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमारे लिए सबसे बुनियादी काम है कि हम इस्लाह मुआशरा का निजाम बना करके हम बुराइयों से लोगों को रोकें और भलाई का हुक्म करें। ये बुनियाद है। अगर हमने न रोका और अपने मदरसों में उलमा और आइम्मा अपनी मस्जिद के अंदर और पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में मुब्तला हो गए और उसी में मस्त हो गए, तो याद रखिए अल्लाह का निजाम ये कि अगर तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करोगे तो याद रखना वो वक्त आएगा कि तुम अपनी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। तुम अल्लाह से मदद की फरियाद करोगे, अल्लाह के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हारी मदद ना करेगा। तुम अल्लाह से अपनी जरूरत के लिए हाथ उठाओगे, अल्लाह तुम्हारी जरूरत को धुतकार देगा, वापस कर देगा और तुम्हारा कोई मुईन और मददगार न होगा। ये अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया है। इसलिए आप जमीयत उलमा से अगर मोहब्बत रखते हैं तो आप अपने इस सूबे के अंदर इस्लाह मुआशरे का निजाम बनाइए और बाकायदा तौर पर हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर शहर के अंदर ये निजाम बनाइए कि जो बुराई जिस इलाके के अंदर है हम उस बुराई की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाएं। शराब है, सट्टेबाजियां हैं, सूदखोरी है, झूठ और बेईमानी है, ये तमाम चीजें हमारे लिए हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाली है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम सोचते रहे कोई बाहर से आकर के, कोई हुजूर आकर के हमें इस तरफ तवज्जो दिलाए, हमें बचाए। कोई नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा। कोई सरकार आपका हाथ पकड़ करके बाहर नहीं निकालेगी, आपको फिक्र करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आप उठिए और उलमा खास तौर से उठें और इस्लाह मुआशरे का निजाम बना करके अपने अपने इलाके के अंदर काम करें। आपका मदरसा भी आगे बढ़ेगा, आपका चंदे का मैदान भी बढ़ेगा और आपकी इज्जत और वकार भी बचेगी और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब इंसान बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ सदर मुहतरम साहब को मैंने रोका है, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ आए और ऐलान करें कि हम इस्लाह मुआशरे का निजाम बनाएंगे जिस तरीके से मरकज से हमारे पास खबरें आई हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना अजहर मदनी साहब दामत बरकातुहू में देखान कोई सोन इस्लाम मुआशरा मतलब समाज संस्कार समाज रे औलाद रे गाँव रे परिवार रे बाला मानुष बनानी हमें देखान आगे खुदिसो हइया गेছি। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू में एक मुहिम चलाइছেন पूरा हिंदुस्तानो तान जिम्मेदार बनाइছেন सारा गया कोईता कमिटी बनाया मोहल्ला कमिटी जमी तरीब হাইলাকান্দি জমিতুল আমার হইয়া দিয়ে রহমান দিয়ে একটা মহল্লা কমিটি বানাক্কা সকল মক্তবে মসজিদে মসজিদে এই মহল্লা কমিটিত আপনাদের এই গাঁৱৰ হুৰুতা কেউ কোনো সুদ লিপ্ত আসেনি, কেউ শরাব খাননি, কেউ অন্য কোনো নশাত মুবতলা নি, কোনো গলত কাম করেননি, সব জিনিসের এই মহল্লা কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়া এই গাঁৱত যেগুলো মুরব্বীগুলো আছেন মুরব্বীরা ঢাকাইয়া নিয়া কেউ তো গৌরব গিয়া ফ্যামিলিত আপনার জানেন না মনে হয় আপনার ফুয়া বর্তমানে শরাব খায়, আপনি জানেন না মনে হয় আপনার ফুয়া মনে হয় ড্রাগস খায়। এই জিনিসটারে কমিটি বানাইয়া দেখানো জমিতুল আমার যেগুলো হাইলাকান্দিত আসেন আর বিভিন্ন আসামর খুনা খুনা যেগুলো আসেন আমরা করিয়া আসছি বহুত মহল্লা কমিটি খাম চলে। মোলা কলিমুদ্দিন সাহেব থাকবা ইনশাআল্লাহ 3 দিন আসেন। মোলা কলিমুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে বইয়া হাইলাকান্দির যেগুলো জিম্মাদার আসেন বিষয় ববিয়া করে আসেন আপনার কাছে বইয়া যে একটা মহল্লা কমিটি জমিতুল আমার মহল্লা কমিটি হইব।
এই মহল্লা কমিটিত আপনার নাম মসজিদে মসজিদে লেখাইবা, লেখাই ছাড়ার দায়িত্ব দেব হইব আপনার এই গাঁৱৰ জিম্মাদারি আপনার এখন এই গাঁৱৰ হুড়তা মুড়তা বাদ ফুটে চলরানি আমরা, কারণ সমাজের একটা ভুয়া বাদ হইলে সমাজ বাদ হইব, বদনাম সমাজের হইব, ইসলামের বদনাম হইব। যে কারণে বহুত বড় জিম্মাদারি। আবুল কালাম আজাদ এখানে কথা কইসলা, तुम अगर सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो समझ लेना तुम कौम के लिए एक जिंदा लाश हो। তুমি যদি মনে করো তোমার লাগি জিন্দা আছে, মনে করো তুমি সমাজও লাগি কমও লাগি জিন্দা লাশ। নিজের খালি পরিবার বাড়ির চিন্তা করবা না, আপনি অন্যর পরিবারের চিন্তা করবা, অন্যর বাড়ির চিন্তা করবা, অন্য মানুষের চিন্তা করবা। সমাজ সেবা দাঁড়ে কয় ওটা মূল্য ইসলাম মহাসেরা। আপনি মহাসেরার চিন্তা করবা, দেখবা ইনশাল্লাহ বহুত ফায়দা হইব। আর ইনশাল্লাহ মহল্লা কমিটি বানাইবেন আপনি ইনশাল্লাহ। हाथ रखकर बात रखा करा इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। ये हैलाकंडी वाले और करीमगंज वाले ये सब करके दें कमेटी बनाकर। हाँ ये मैंने करीम साहब को मैंने कह दिया, करीमुद्दीन साहब रहेंगे इंशाल्लाह इन रुईबा और हैलाकंदी और करीमगंज जो सराय में लिया आपने तो मोहल्ला कोड बनाई था इंशाल्लाह ताला। आप दुआ सुबह जी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी उश्हिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह हैं, आपका कोई शरीक और साजी नहीं। ऐ अल्लाह, आप हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा रहने वाले हैं। ऐ अल्लाह, आप सारे कमालात के मालिक हैं, कुदरतों और खजानों के मालिक हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप जैसा अल्लाह कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, हम आपके बंदे हैं, नातवा हैं, कमजोर हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह, अपनी दरियाए रहमत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुदर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब का ईमान पर खात्मा मुकद्दर फरमा दे। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन हमें इन तीनों जगहों पर, ऐ अल्लाह, हिसाब किताब के वक्त, मीज़ान अदल के वक्त, ऐ अल्लाह सहाइफ देने के वक्त, पुल सिरात के वक्त, ऐ अल्लाह, आप ही हमारे मुईन और मददगार हो सकते हैं, हमारी नुसरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, हम सब के हाल पर रहम और करम फरमा दीजिए। हमारी खलवत और जलवत को ऐ अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक बना दीजिए, नामर्जियात से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया है, ऐ अल्लाह, उनके हिफ्ज को कबूल फरमा दीजिए, मुस्मिर समरात बना दीजिए। तमाम अहले खाना के लिए उनको इनके कुरान के हिफ्ज को रहमत का जरिया बना दीजिए, कामयाबी का जरिया बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमने जो बात कही और सुनी है, ऐ अल्लाह, हम सबको उसका सच्चा पक्का आमिल बना दीजिए। हम सब को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, अपने दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत और करम से नवाज दीजिए। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐ अल्लाह, सबके दिलों में जायज मुरादे हैं। ऐ अल्लाह, अपनी दरियाए रहमत से उन जायज मुरादों को पूरा फरमा दीजिए, मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दीजिए, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत को जिंदा फरमा दीजिए, अमन व अमान को कायम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अरे वो दस्तार बंदी भी तो होनी है, कहाँ है बच्चा वो? आओ इधर आओ। एक ही बच्चा है? नहीं, दो बच्चे। पकड़ो। लाओ, दूसरा बच्चा कहाँ है? नहीं हो, आओ।